गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। तो इस साल का आप सभी को पहला मतलब क्या है, बिहू जो होता है, भुगाली बिहू। तो आप सभी को दिखाएंगे यहाँ पर क्या क्या होने वाला है गाइस। तो हम लोग का आसाम में और क्या क्या होने वाला है, तो हर मतलब एक एक वीडियो आप सभी को दिखाऊंगा। तो यहाँ का क्या क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम सारा दिखाएंगे। ऐसा किया नहीं जाता है। तो हम लोग का गाँव का सामने एक बस्ती है, तो यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप सभी को दिखाएंगे क्या क्या होने वाला है गाइस। तो अभी क्या हो रहा है फिलहाल, तो सारा दिखाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहना, वीडियो एंड तक सारा दिखाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आप सभी को दिखाएंगे गाइस। आप सभी दिखाएंगे यहाँ पर क्या होने वाला है, पूरा धमाका पार्टी आज। तो ये देखो, और यहाँ पे Apek ke safar lok le jo, dia bihu far jo. bu apek ke safar lok lo. Safar lok lo, no malu sepi ba ke Jepang ceng po. Ke Jepang ceng pon podi. Safar bom la. Safar bom lo. Yo. No. Yo, apek ke lok. Yo, la. Yes, ai jo, safar lok lo Ke ta. safar lok la yo la ba kang hu pula ke. Bada harami ho. Mission lo. Bhai lam jo lagi. Mission lo ke klaim bang ke. Jo, padu green tea lo ekdom anitin ta yo. Athima Bhugali bihu. Lepo. Anitin hanta lepo. Kalang mah. Safanang kau lagi. Yo. तो गाइस और देखेंगे इस तरीके से बनाया हुआ ये देखो। और यहाँ पर पूजा किया हुआ है गाइस। और ये वाला ये मुझे यहाँ पे पूरा मूर्ति बनाया हुआ है गाइस। और यहाँ पे ये लोग आया हुआ है और सारा इंतजाम यहाँ पर सब्जी बना रहा है। ये देखो गोभी, आलू, इधर भी आलू। ओए भाई, की करी आछो? बिहु ना, भुगाली बिहु। तो iya, सारा लोग और ये देखो सुबह काटा हुआ है गाइस। ये देखो बिहू के लिए पूरा इंतजाम गाइस। ये देखो हुआ है। थोड़ा देर के बाद खाएंगे, बनाएंगे, सब कुछ होगा यहाँ पर। सारा दिखाएंगे। बिहू के नका लगे भाले लगे अलबार बिहू जुलुकिया ना पूरा जाल हो देखो नीचे जुलुकिया तो पूरा जाल हो माइक्रो हो ना माइक्रो न चाइनीज हो चाइनीज चाइनीज जुलुकिया एक बार खाइ चले से साले पितुस और एक धिरास सिनाकी करियो भी राइस काम কৰি আছে দেই পুরা। এবাৰ বিহু পুরা হেতে কাম কৰি আছে। অলমান কাম কৰা দাম মাংস 2 পিস মান বেছি দি দিব দেই ৰাইজ। समझ रहे हो ना দুজনক इगो लाइबो अभी यहाँ पर काम कर रहे हैं, थोड़ा देर के बाद दिखाएंगे और फिर से। तो अभी एक और तो इसके सामने ये देखो, ये वाला एक यहाँ पर है और आगे इस पाइप में होगा ये वाला, वो वाला दिखाई दे रहा है। तो हम लोग वहाँ पर विजिट करेंगे जाकर, तो सारा दिखाएंगे गाइस। तो वहाँ पर A few moments later. तो यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग। तो आप सभी को दिखाएंगे। ये मेरा किचन में पूरा म्यूजिक बनाया हुआ है, तो दिखाएंगे। देखो म्यूजिक गाइस, पूरा बड़ा बनाया हुआ है यहाँ पर म्यूजिक। ये देखो और ये वाला म्यूजिक। और यहाँ पर पूरा काट रहा है। ये देखो Oke, orang kandang lo bu? Ini lo deh. Deh, mahal tak orang kandang lagi. Panggil lah, kenon. Ibu, kadang lo di. Adim bang, tanda dah ha. Adin bang dak ke nutun gilan ni dah. Itu nilai ni di. Sadau nutun gilan ni askar biang lo. Biang lo. Ini nelang bola ti. Bihu bang, kopiah bihu lo. Putan ni thak orang. Bihu di. Ini dah. Bihu. Aku coba ni lo pini bang ke di. Adon dah colok bola. Don colok. Kadang lo. Pen purong si pen buat cedar pen pot ke nampon lo lah ke. Si non lah bang jo. Ang tan bom lo. Lalu don tu pen pu pelang pon tu kitu ni dah ngalong.
Yo, puke buok. Rajda yo, pu. Lagi chicken. Chicken, di. Piece log lo bu. Boiler, yo. Puke kangtang. Ibu no tila bana ni tica kala khari se mungala kala. ये देखो और ये मिरामिस बना रहा है यहाँ पर ये देखो मामा जी बोलिए सर कुछ बोलेगा क्या बोलेगा मतलब इस बार का मतलब इस साल का बिहू है जो भुगाली बिहू तो अपने तरफ से कुछ बताना चाहोगे सारा मतलब व्यूअर्स को क्या बताएगा मतलब खुशी से या किस तरीके से चल रहा है कैसा इस बार किस साल मतलब कैसा हुआ है बिहू अच्छा हुआ है हाँ सीजन भी अच्छा है खेती भी अच्छा है हाँ सब राष्ट्र देश का आदमी सब अच्छा ही अच्छा है अच्छा तो बोलने कुछ का बोलना क्या चाहोगे तो यहाँ पर बिहू में आना चाहिए तो आया है और कैसा रहना है ना हाँ ये साल तो ऐसे ही अच्छा सा रहेगा हाँ भगवान का आशीर्वाद में आशीर्वाद से और क्या थैंक यू बहुत इधर मोहम्मद जी हाँ और मिलाते हैं और यहाँ पर जो बिहू में सारा काम जो दिखता है और जो हो रहा है क्यों मतलब कर रहा है ये सब बताएगा इधर दादा মানে কিবা ক'ব ইফালে সকলোকে মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা যাচিছোঁ আজি আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং হাটগাঁও নতুন ঘিলানি তিৱা গাঁৱত মাঘ বিহু উদযাপন কৰিছে সেই আজি আমাৰ পৰম্পৰা অনুসাৰে চৰাই আৰু গাহৰি বলি দিয়া হৈছে আজি সেই চৰাই বলি গাহৰি বলি দিয়াৰ পিছত আমাৰ ৰান্ধা বঢ়াৰ পিছত খাই বৈ অহাকালি ঠিক তেনেকৈ ৰাতিপুৱা ভাগতে আমাৰ মেজি জ্বলোৱা হ'ব ধন্যবাদ ঠিক আছে ইফালে আমাৰ দাদা নামটো কৈ দিব অলপ মোৰ নাম সুকুৰাম সাগৰা চেয়া পাঙাই আপুনি ইয়াত মানে কিবা পদ আছে আপোনাৰ কিবা যিকোনো কিবা নাম কৈ দিব কি কি পদত আছে বৰ্তমান মই গাঁওখনৰ বৰ্তমান সেক্ৰেটাৰী বুলি কয় আৰু বিহুৰ মানে মেইনটেনেন্স ইফালে ইয়া লিখা পঢ়া সব মানে ইয়াত হৈ আছে যিকোনো আৰু ইফালে আমাৰ মামা আছে ইফালে ক'ব দুই এখাৰ ধন্যবাদ আপুনি ইউটিউব ল'বলৈ অহাৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা থাকিল মামালৈ আমি এতিয়া এই মাঘৰ বিহুত কিমানখিনি এক্সপেণ্ডিচাৰ হৈ আছে এইটো বিষয়ে আমি অলপমান ডিছকাছ মানে লিখি আছোঁ এইটো আমাৰ অডিট দিব লাগিবতো সেইকাৰণে আমি এইবিলাক অডিটবিলাকৰ কাৰণে আমি ৰেডি কৰি আছোঁ সকলো মানে মেইনটেইন কৰি আছোঁ ধন ভৰালী আৰু সেক্ৰেটাৰী ইফালে মামায়ে ধন ভৰালী কৰে মানে ন হয় হয় এই গাঁৱৰ মানে নতুন ঘিলানি ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং নতুন ঘিলানি ইয়াত আমাৰ আজি বিহু উপলক্ষে মানে সকলো কাম মানে পাতি সকলো মানে ইফালে মামা আৰু ইফালে দাদা কৰে মানে হয় হয় গাঁৱটো আমি দুইজন পৰিচালনা কৰি গৈ থাকোঁ প্ৰত্যেক বছৰে হয় গতিকে আমি এতিয়া বনোৱা চনোৱা হ'লে মানে গোটেই ৰাইজে ল'ৰা ছোৱালী মহিলা বুঢ়া বুঢ়ী গোটেইকেইটা ইয়াত আহি এসাঁজ মানে ভোগ কৰিব আৰু ঠিক আছে তে আপোনাকো নিমন্ত্ৰণ থাকিল থাকিল শুভেচ্ছা থাকিল ন ঠিক আছে হ'ব বাৰু ইফালে আৰু অলপ পিছত দেখুৱাই যাম সকলো ইন্তজাম আৰু ইফালে হৈ আছে আপোনাৰ চাউণ্ড চিষ্টেম এইফালে One hour later. तो गाइस फाइनली अभी हम लोग बिहू या ये जो हरोली पे है ना तो अभी आने वाला है गाइस तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर क्या क्या नज़ारा है सब कुछ आप सभी को दिखाएंगे एक एक करके तो बने रहना वीडियो एंड तक तो गाइस अभी हम लोग बैठ चुका है खाने के लिए तो सारा लोग बैठ चुका है तो इधर भाई है हाय भाई दोस्त कमेंट कर देना अच्छा से ना तो देखेंगे और वहाँ पर सारा बैठा हुआ है गाइस और वहाँ पर भी तो गाइस अभी खाना खाने वाला है गाइस तो अभी सारा सभी को खाना बच चुका है ये देखो यहाँ से ओ हेलो ओ क्या है ये पहला दारू है लोकल दारू ना दारू है अच्छा पियो पियो यहाँ पे अभी सारा लोग बैठा हुआ है गाइस हैप्पी माघ बिहू ना kalau harus meglu kan deh punya pesar dan kue bong ya bihu long ya kan dia pen ku ini lah ya
Quan cover lóc lo. Hey ya cái tu. Jadi buri aku iba. Mandi. Nubo kale mami ya. Bihu kale ke pukulu ahi buhia seno kablo itia. Iya. Iya. Bihu. Toboke bisa thagil deh. Oh iya. Deh, pisu lagi naki kesau. Mak Malu buat anak conggar loh. Belum. Deh. Deh jili ga naki kesau. sana lagi kita enggak. Itu enggak? Deh. Koro kadi. Deh. Ujung wah karikor sabi. Oh. Sangsa. Alhi bilang. Alhi ni. Amat pilih dak. Nang cetong dun. Alhi lo lapu. Ke hai sangsa. Ya iti ya. Pu bihu long. Itu na pu la bedang yo. Hai da yo. Pu antar yo. Pu au cái bạc lóc lo ik mà. Pen pu ta du lang yo. Ong pu bang ge. Ong lang yo. Ya pu ma hai. Kali dalang ni kini apa kali kini anjo dekhe. Dekhe Na ni. Ekdom hot pu mig lu ta du yo de ha. Pen pu ke lang pong ding so so li yo. Man dong sil mo lai lang pong ding chet la yo. Man doang sele buke. Buat ha. Ini dak kita aman lok, itu lok, Chet lo ke ding lo la de. Pu ke hot pu la pen pu yo ekdom lang pong ding yo. tak dulu lah, nolak lah. Wang kari lori lang bo. Pu ke da karong gambura la yo. Talang lo. Pini bihu pini lam cihek men sapsu. Tan pasini. Itu ke pining kan se. Lah rico pen pini dekok masih ditengge lagi. Aron pen hadi. Aron pen he. Aron dekok. Telasi mota that lo. Long hong tat lo. Se karti lo. Lasi non kecu po lo. Po kadoe rata cing di lo. Non kecu po. Ayo. Ana lo. Curo lo alang ni pu gambura dak. Nutun gila ni long gambura lo. Pu arjipon puna. Pu. Pu pesar lo pu barika lo di. Pu barika lo pu bihu ahin penedi barika rong sipen barika lo si pini arjipon puna. Itu aron doko masih lah barika ke lah aman donang ko pu bang ke longa bang ke lage nitum pupo arum pini le di army lo he bang barika aman si ku pini ke puji dak bihu long ke bang tuman pha ke chogi jun pustame pini misen pen oh lampulo itu ke corape lo dua son anta itu anta itu ke isivel dak corap koi pu diuso alo so sta dak si de coro lo pu besar phan mate pu pini barika lo pu aman lo ang pen pu itum dak arong dhon borali mate secretary president lo he la pu alang li lo pu kelang jun pini stame kenang ni stame pu si lang pon po la lo pini thi hek men sapsu than pachini tha pu Tonton nitum ka la arna marni akam bang ke kadawe aron ateng pengklen pon tang elo la sinon bang ke kadawe mane sarpi mar oso ti kadawe anda sanchora tui sinon bang ke an kadawe non keron bom lo ek laso na hote nang litana nang lo apa coro lo nang lipanta coro lo nili himbenta bihu sulakhe mane di puta coro lo la si lakwan si nili chatte coro lo pu pesara dulu ya ben pu itna dulu pu mama thang daw lo pini ke kecho ke junna lo de enjoy kecho ni ngarong ci pinang pola lo pu ni ikta than pon dia sapsu ke tumta pini jo nikal sipen ada to tumta rong sar pen nikal se bihu tuli lo hadi tumta jo riso ijang tapi satu pen hadi jo ni tum lo anta bang keron ke bakka so alo sia tum asa de bang ala de ni tum pa hadi order be pelang ku si chong hong bom lo asa me misen ekdom dak kelang ponang tona ta misen me thang ke coro lo puni ikhanta puni onga pini thihek ben stame than pachini poni mandak bihu long ke bang tuman phan pustame ningarong lo pen ke er lo pini bang ya lo sigi yo la bang ador so chat bang lo areng do chat lo la si li bang la pon lam than te lo nang la ko bihu lo pini yung okam cho lo bang bong kadang ta bang lo citong lo than khani kita curap penak curap pun yang pusi ading ciparong pon si laan si ninje pon lah he coro lo pu ong phanda ong pen pu yo bhai ini ninje ma oh deh boleh
কিবা এটা বিহু উপলক্ষে কিবা এটা সৰুকৈ চুমুকৈ এটা মানে কৈ দিব আৰু কিবা এটা ৰাইজক যোনে চাই আছে এইফালে ন খাবলৈ বহিছো সকলোৱে মানে বিহু কি আছে সেইটোকে খাই দিলো আকৌ এনে ভাই যোনে চাই আছে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক লাইক কৰি দিয়ক বেয়া নাপায় ন সঁচাকৈ কৰি দিব চেনেলত সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব অলপ ন বাদ বাকি ময়ো নাজানো ইমানটো ভাই এনে অলপ সাপোর্ট কৰি দিয়ক আপোনালোকেও সাপোর্ট কৰিব দেই ৰাইজে সাপোর্ট কৰিব লাইক নকৰিলেও সাবস্ক্ৰাইব কৰক ঠিকে আছে বাৰু থ্যাংক ইউ এইফালে আমাৰ মাছলাই স্যাৰ আছে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ ভিউজ বেছি আহিব দে অলপ চাবি সাপোর্ট কৰিবা থ্যাংক ইউ দেই মাছলাই এইফালে স্যাৰক এইফালে আৰু চলকে ঠাই লগ এইয়া ভিউ পুয়ে কটিয়া কিনে হৰি জুন দে একে আৰু ফিনিকে এইফালে ইয়া মামি বাই kumun lo wan sune abo mai sakar tai do tai tadi de wa mosan no thai do jing wa mai sab thaga wa jing asumi men wa ekdom mosan jing wa misam mai kana lagi ni kete wa pau ji ko ma jambo wa mosan misam de kan thi ba mai cha thara tat bo cha bu ko ni to Anjana iya ding wa ayong anda tunungan di bunda di sini juga tapi jo bihu jo hor ke arsi puke juni puyo ekdom jo ke thai lok lo ko ja chu hey phale jo lal mot bihu ko lek de bye bye ko sei phale iya pu me hai mai phok ke ron lok lo pen puyo gari mangso lo ya di pauji Naki kesal seman. Sune belalo mai kana bidong. Untuk komon nangane bakma kesal seman. Nai jago posorok parsap ya ne. Posorok paca cawane ngo. Komon nango somanti cawane. De. Jing koirop. Kok kiba eta? Karbom. Pualang ni doktor jo. Menturai na. RMC. RMC doktor. Menturai. Okay, thank you. Pulang ni lah ya. Pen puang po. Yudan, Nong Parpi. Himansu. Nake. Sini ne amen abe thode lage. Ini aniu ah. Kita sini makan tai dong. Tai thai doi tha. Tai thai dong. Aro baby bego siman nak kik kesau amo siman kesai sun siman kamu nang do isu aro itu dulu sih makan tai doi tha kamu nang do de dhanyabad thank you abu kiba koi bihut ayat bihut tulit harulit mane ahi bhat mangkho khabo ahil kenoka lagil kiba eta ভাল লাগিছে ন ভাল লাগিছে সকলো আহি ইয়াতে মিলি জুলি খাইছে এখাজ ন ভাল লাগিছে ইফালে ইয়া নবু আহিল হেইয়া ভাইটি আৰু ইয়াৰ আহিলে দেই ঐ তা খাই আছে দেখোন ঐ মছা ইফালে तो गाइस अभी सारा आप सभी को दिखाएंगे तो यहाँ पे अभी सारा लोग खाना खा रहे हैं गाइस तो सारा मीट या सब्जियाँ सब कुछ बच चुका है तो सारा अभी खा रहे हैं सारा लोग तो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं सारा लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ना तो इन सभी को दिखाएंगे तो इधर ये देखो हाय तो बेस्ट एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है ना पूरा पूरा और यहाँ पर ये देखो पक चुका है ये वाला और यहाँ पर ये बॉयल हो गया और बॉयल मतलब ये खार है खार से बनाया हुआ है लोकल खार तो यहाँ पर मिरामिस तो यहाँ पर सारा जो काम किया हुआ है सारा लोग तो यहाँ पर एक्स्ट्रा से वो लोग बैठा हुआ है ये देखो इधर बड़ा भाई और इधर दोस्त है हम लोग का गाँव में तो इधर विजय कुछ बोलेंगे क्या बोलूँगा बिहू का थोड़ा एडवांस तो सेलिब्रेट तो एंजॉय किया है थोड़ा तो ये एंजॉय बनना है ओ ये MC मैकडॉल नंबर 1 ये वाला अभी पूरा बिहू ना इपी रोंगाली बिहू ना भुगाली बिहू सेम टू यू टुगेदर सेम टू यू कम जॉइन फास्ट ना भाई रामा तो क्या बोलेगा मेरे भाई बोल दिया ना ऑलरेडी ना मामा जी बिहू हैप्पी बिहू ना सबको अच्छा तो अभी लोकल दारू पी रहा है अभी
ये क्या बोलेगा सुअर बोलेगा सुअर का कितनी है ये मतलब कितनी हाँ तो ये बनाया हुआ है ना अभी पक चुका है ये खाने वाला है तो ये डेंजर खा रहा है ये देखो वाओ और मरता भी खाएगा मिर्चा भी है यार जीजू है हाँ ये जो सारा लोग खा रहे हैं अभी गाइस देखो सारा लोग खा रहा है जो दे भाई अकेर जो अकेर में अकेर लगे तुझे पांचेंग किलो दे वक्त tadi kau tuyo ju tu saya deti kalau तो गाइस अभी फाइनली हम भी बेच चुका है तो खाने वाला है गाइस ये देखो और यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है तो ये वाला आपका पर्क है और ये आपका खार से बनाया हुआ है लोकल खार जो होता है और ये वाला मिरामिस और ये वाला खाना तो हम बेच चुका है अभी खाने वाला है थोड़ा देर के बाद आप लोग वीडियो एंड तक बने रहना तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नहीं है तो और चैनल को अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है गाइस तो मिलते हो थोड़ा देर के बाद ये देखो भाई अभी खाना खा रहा है तो थोड़ा देर के बाद मिलता है भाई ये देखो अभी खा रहा हूँ मैं भी बहुत टेस्ट है गाइस तो इस साल में बिहू में आया हुआ है तो ये हरली पे है तो आज मतलब लास्ट नहीं है तो अभी आज तो अपना बिहू का जो दिया होता है ना तो दिन में तो ये वाला अभी आज खाना दिया हुआ है अभी ये देखो सारा लोग बैठा हुआ है तो अभी फाइनली हम भी खा रहा हूँ तो इधर भाई भी खा रहा है ये देखो अभी यहाँ पर खाना सारा हो चुका है पीछे तो अभी खाना खाने के बाद तो अभी हम यहाँ पे पूछेंगे यहाँ का जो बिहू का जो प्रेसिडेंट है तो यहाँ पर और इधर धन भराली है मामा जी और इधर भैया तो एक करके पूछेंगे तो भैया पहले पूछेंगे तो हिंदी लो सेक्शन हम बना कैसा हो जाएगा मैं लैंग्वेज लो करूँ तो नमस्कार সকলোকে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা যাচিছোঁ লগতে আজি परम्परा अनुसारे आज आम इतना भोगाली बिहू पातिसु भोगाली भोज हे रातिपुवा भागते आम देउरी हातारी चराई एटा और गाहरी एटा बलि विधान दिया होइसे बलि विधान कमप्लीट होवार पिছত समूह राइजे मिली भात आंजाबिलाक रांधि होवार पिছত इतना आमी सकलो गाँवखन गोटे गाँवखन लगते आलही दुली दूर दूरनी पर अहा आलही सकलको आमी यार এই भोगाली भोजत निमंत्रण जनाई आमी आहिसु हे আজি आमार এই भोगाली बिहुर भोजटुत सकलो अসমबासी राइजके धन्यवाद दिसु आरो पुनरबार भोगाली बिहुर शुभेच्छा जाचिसु तार लगते आमार समूह गाँवबासी धन्यवाद दिसु जे सकलोए लागि भागि सहयोग কৰিছে हे सकलोके धन्यवाद जाचिसु और लगते आमार या भाइटी बर्तमान आमार सम्मुखत আছে তেখেতকো आमार हे भोगाली बिहुत अहार বাবে धन्यवाद जाचिसु नमस्कार और इफाले आमार मामा लगते आमार এই गाँवर माने धन भराली बुली यात तेखेते माने परिचित दिसे चमुকৈ এটা মানে অকণমান বাক্য ক'বলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ ইফালে মামা ঠিক আছে মই ধন ভৰালি হিচাপে আছোঁ গাঁওখনত গতিকে আমাৰ এই ভাগিনটো ইউটিউব কৰিবলৈ অহাৰ বাবে তেখেতক বহুত ধন্যবাদ আমাৰ ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ গতিকে আমাৰ যিটো বছৰীয়া পৰম্পৰা যিটো মাঘ বিহু আমি উদযাপন কৰি আহি আছোঁ গতিকে আগলৈ কৰি যাম গতিকে আমাৰ ইয়াত কিছুমান নিয়ম নীতি আছে বলি বিধান আছে সেই বলি বিধানটো কৰা হ'ল তাৰ পাছত এতিয়া আমি সকলো ৰাইজে খুব শান্তিৰে এমুঠি হ'লেও সকলোৱে দেখা দেখিকৈ এসাঁজ খালোঁ সেয়ে মই অৱশেষত সকলোকে মাঘ বিহু উপলক্ষে সকলোকে শুভেচ্ছা যাচিছিলোঁ সেৱা थैंक यू इफाले आमार भालকৈ माने आमार सेक्रेटारी लगते आमार यार गाँवर जी धन भराली
ভালকৈ বুজাই ক'লে ইয়াৰ বছৰেকীয়া মানে হৈ থাকে এই বিহু মঞ্চত মানে যিমানখিনি গাঁৱৰ একেলগে বা সৰু বাইদেউ বা গাঁৱৰ যিমানখিনি গাঁৱৰ ৰাইজে মিলিজুলি ইয়াত মানে ভালকৈ মানে বিহু পাতা হয় বনভোজ খাই মানে ইয়াত সকলো মিলিজুলি ইয়াতে পাতা অনুষ্ঠিত মানে কৰা যায় গতিকে ইয়াতে আজি এই মঞ্চত মই অলপমান হ'লেও সুধিব চেষ্টা কৰিলোঁ তেখেতসকলে মোক বুজাই ক'লে ধন্যবাদ থাকিল দুয়োকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল হেপী ভোগালী बिहू धन्यवाद। तो गाइस अभी हम यहाँ का जो सारा लोग तो खाना पीना तो खा चुका है, तो अभी यहाँ का जो मेहमान लोग है और आया हुआ है तो यहाँ का हम दीदी को पूछेंगे तो थोड़ा सा बताइएगा। चलेगा जो भी है। আমাৰ তিৱা সমাজতো যে এনেকুৱা এটা তিৱা সমাজে ধৰি ৰাখিছে এই বিহু পৰম্পৰাটো মাঘ বিহু ভোগালী আজি সকলোৱে গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি পেলাই খানা খাইছে ভাল লাগিছে আৰু ইয়াৰ পিছতে আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠান আছে ন খেল ধেমালি হ'ব বুলি আমি আশাৰে বাট চাই আছো আৰু সকলোৰে লগত এনেকৈ এদিন লগ লাগি ভাত খাই ভাল লাগিছে। ধন্যবাদ মোৰ ফালৰ পৰাও হেপী ভোগালী বিহু শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু ইফালে আমাৰ ভোগালীৰ বিহু খাইছো গাহৰি পেটুকা তেজ কলিজা ভালে লাগিল পিঠাগুৰি ময়ো খালো কিন্তু বহুত ভাল লাগিল মুৰ্গীৰ লগত পিঠাগুৰি এইটো খাই আৰু তিৱাসকলৰ ট্ৰেডিশ্যনেল মানে নিজৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড মানে হয় ন তাৰপিছত আৰু গাহৰি আছে মাংস নিৰামিষ আছে ইমানে। थैंक यू बारू बहुत धन्यवाद थाकिल। तो गाइस दिया जाएगा तो डाक जो गेम वाला है तो आग पे कपड़ा बांधा जाएगा तो इसके बाद छोड़ दिया जाएगा तो कौन इसको पकड़ सकेगा तो वही लेके जाएगा तो वही विनर सकेगा। तो बिहू की तरफ से ये खेल दिया हुआ है गाइस तो आप लोग देखने के लिए मिलेगा तो वीडियो एंड तक बने रहना और जो लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना क्योंकि आने वाला वीडियो आप सभी को तुरंत मिल पाए और अच्छा लगा तो कमेंट लाइक कमेंट शेयर कर देना। तो गाइस मिलता हूँ अभी वीडियो में तो बने रहना। A few moments later. हाँ ये पूरा यूट्यूब मेरा बड़ा भाई है ये बड़ा भाई है तो बिहू की तरफ से पूरा एंजॉय करो सारा लोग। तो मेरा भाई ये देखो जाता है ना ये तो मेरा भाई है ना 2023 तो एंजॉय बिहू है तो खराब मत करना। आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट पे जरूर बताना और अच्छा लगा तो लाइक कर देना एक गाइस और चैनल पे नई विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना क्योंकि आने वाला वीडियो आप सभी को तुरंत मिल पाए। तो मिलता हूँ अगले वीडियो पे गाइस तो बाय।